हांगा आयज आमचो डीन गव्हर्मेंट कॉलेज गार्ड असोसिएशनचे सगळे आमचे मेंबर्स आणि तेंचे असोसिएशनचे हेड आणि मिडिया आयज कितें जाला की हांवें पयर बी सांगलें आय ऑल्सो मेन्शन अदर डे दॅट वी आर आवर टोटल सपोर्ट इज देट टू द डॉक्टर्स and also to the resident doctors, to the Association of Guard, and we understand the sentiments and the feeling of the Guard Association. That's why I said that we are not going to put any kind of pressure or anything. Their sentiments are something that is to be respected. And what has happened in Calcutta, when you have a lady chief minister like Mamata Banerjee, in spite of her leadership in her state, you find there is no sort of sentiment attached to the incident that has happened. We are totally with the doctors, and even in a place like Bengal, when you see, it is easy to make everything political, but more than political, humanity and based on certain, when you talk of women empowerment and when there is a women chief minister in the state, they are not able to understand the sentiment of the women and also protection of women. These are the issues that is to be discussed rather than giving it a political turn and political angle. For us, here with the Dean, Dr. Bandekar, myself and the government of Goa, we are totally with the Guard Association. They have given us a list of several issues pertaining to the type of security that is required. Doctor relationship officer. So one of the doctors will be identified in the next 2 days. Apart from that, त्यांचे security and जे CCTV सगळीकडे जे लागता आणि त्याच बरोबर जे कितें तांकां दिसता की जाय त्यांनी they have identified. Guard has already identified. I am going to be putting this writing to them and giving them a official commitment that we will be putting this up to the chief minister and then also to the cabinet for discussion, so that these issues which they are all basic issues. There nothing much is required here. But wherever they require, the lady doctor safety is prime for the state of Goa. Me, not only as being a health minister, but also being a minister for women and child, it is important for us to see that women's safety is something that is utmost important to the government and priority of the government. It cannot be only through lip service. It cannot be only through giving just letters and of confirmation that I have received the letter and we are doing it. No, we are going to put it to the chief minister, and I am going to pursue with the chief minister to see that these aspects that have been raised by the Guard Association is fulfilled. I am confident that the chief minister will address these issues based on the letter that I forward and their representation which I follow. I am convinced, and from not only as a minister in the government, but because of our government and our thought process of our government, that women's safety, women's security and doctor safety and the type of work the doctors do, we must ensure that they are protected and whatever the issues are addressed. They have given this, and I have given a commitment that by today evening I will address this issue, that these commitments will be taken forward. आणि मिडियाच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगूंक सोदता की गोंय राज्यांत आमचे प्रयत्न सदां आशिल्ले की पयलींच्यान की लोकांक महिलांक आनी महिला सशक्तीकरण जेन्ना म्हणटा आमी आमच्या डॉक्टरांक प्रोटेक्शन वेगळ्या तरेन दिवपाची गरज आसा. आनी परत एकदां सांगता की कलकत्ता जे जाला हे भयानक ह्या तरेचे गोश्टी जे जाल्या गोंय राज्यांत आमी आमची जबाबदारी जी आसा आमी ताका डायरेक्टली फेस करून आमी हे सगळे गोश्टी आमी फुडें व्हरपाचो प्रयत्न आमचो आसतलो. And hence they have requested that these issues have to be addressed. And in the meanwhile, they will then coming back to strike called and I speak for all the guard people, considering all the kind words and verbal assurances and the written assurances sir will be providing us, we might consider calling off the strike, the decision of which will be given by 5 p.m. आणि गार्डान एक डॉक्टर रिलेशनशिप ऑफिसर म्हणून केला. एक डॉक्टराकूच आमी नेमतले, त्यांचे कन्सल्टेशन बरोबर एक डॉक्टर आमी नेमतले. म्हणजे डॉक्टरांचे कितें इश्यू, रेसिडेंट डॉक्टरांचे कितें इश्यू आसता ह्यो गोश्टी आमी एड्रेस करपाक वी वील नेम अ डॉक्टर. डीन वील टेक अ डिसिजन टुडे and he will sit with the guard and then we will identify 1 or 2 names and finalize them in the next 2 days. I will also send a note to the dean that to put up the file immediately to the government. त्याचबरोबर कितें आसता की गोवा मेडिकल कॉलेजाच्या कॉम्प्लेक्सान कितें कमी आहा, जे कितें सिक्युरिटीच्या एंगलान जे कितें कमी आहा, सिक्युरिटीचे विशय आशिल्लो तांकां दिसता की गार्डांचे असोसिएशन तांकां दिसता की सिक्युरिटी हॅज टू बी स्प्रूस्ड अप. ह्यो सगळ्या गोश्टीचेर आमी हे सरकाराक आमी धाडटले. सरकार म्हणजे हांव मंत्री आसल्या कारणान म्हाका हे मुख्यमंत्री कडेन धाडचें पडटा आनी हांव तेंचे कडेन धाडून तेंचे कडेन अपॉयंटमेंट घेवन तेंचे कडेन चर्चा करून तांकां ऑफिशियली हांव पत्र धाडटलोच, पण त्याच बरोबर बसून ही चर्चा फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी कॅबिनेटान बी चर्चा जावपाची गरज आहा, कारण हो सिरियस इश्यू. हे कलकत्ता जे जाला ते आनी खंयच्या राज्यान जावं न्हय आनी महिला डॉक्टर आनी हेंचेर लक्ष आमचें आसपाक जाय. आनी तेंचे कितें रिक्वायरमेंट आसता, तेंचे कितें गरजेच्यो गोश्टी आसा जे इम्पॉर्टंट आसा. खंय लायटींग, सिंपल थिंग्स लायक लायटींग टू बी इम्प्रूव, खंय सिक्युरिटी एड ऑन करपाक जाय, CCTV कॅमेरा जे कितें करूंक जाय, कंप्युटर बेस्ड रिपोर्टिंग सिस्टम, सिक्युरिटी गार्ड टू अकंपनी रेसिडेंट्स, IPHB अँड सुपर स्पेशालिटी आनी बाकी फॉरेन्सिक ब्लॉक, हे सगळ्या गोश्टी जे बरयल्या एडिशनल सिक्युरिटी खंय खंय प्लेस करपाक जाय
आनी हे सगळे जे विजिटर्स पास टू बी एनफोर्स्ड हे हांव सगळे जे बरयला तांकां हांव कमिटमेंट रायटिंगान दिता हॉस्टेल इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटीज आनी त्याच बरोबर जे त्यांनी सांगलेले आसा ह्यो सगळ्यो गोष्टी आमी इन रायटींग तांकां हांव लेखीत आयज दितलो आयज फुडल्या 2-3 वरां भितर लेटर तांकां पावतले गार्डाक कॉपी दिनाक वयतले आनी हांव एक सेपरेट लेटर मुख्यमंत्रीक धाडटलो पूण आमचे कडल्यान कमिटमेंट आहा की हे सगळे जे गार्डान रिक्वेस्ट केला हे आमी पूर्ण करतले आनी हो विषय सिरियस विषय असल्या कारणान महिला मुख्यमंत्री राज्यान देशान जेन्ना कळना आनी सगळ्या रंगीत दाखयता की पॉलिटिकल अँगल ह्या तरेची गोष्टी केल्या अशेंच दिसून येता की महिलांचे विशय समजू शकना आनी हेच विषय फुडें येता आनी म्हणूनच सगळे कडेन पळयता की कितें कितें घडटा तें आमकां त्या तरेची सिच्युएशन गोंया राज्यान नाका आनी म्हणूनच सगळे प्रिकॉशन जे घेवपाक जाय ते घेवपाची गरज आसा आनी म्हाका खात्री आसा की मुख्यमंत्री जे डिमांड गार्डान केला हे बेगिना बेगीन ते पूर्ण करून आमकां दितले. वुमेन सेफ्टी खातीर कोलकाता बेस्ट लेसन्स आसा गव्हर्मेंटा खातीर लेसन प्रिकॉशन्स आमी प्रिकॉशन तशें आमचे प्रिकॉशन आहाच पूण त्याच बरोबर जे खंय कमी पडटा ते कमी जे खंय पडटा आनी जे गार्डान आयडेंटिफाय जे एरियाज केल्या आनी ते डीन बरोबर बसून ते चर्चेचो विशय आसाच आनी तो चर्चेक फुडें व्हरपाचो मुख्यमंत्री बरोबर म्हाजो प्रयत्न आसतलोच बेगिना बेगीन. आतांच वाचून दाखयला आयज सगळे वाचून दाखयला आतांच वाचला. स्कूल कॉलेजी ना आसा पूण तेंचे आयडेंटिफाय केल्या खंय खंय कितें एक्स्ट्रा जाय स्पॉट्स एक्स्ट्रा सिक्युरिटी खंय जाय आनी ह्यो सगळ्यो गोष्टी आमकां तेणी जे सांगला पत्रांत त्यो गोष्टी हांव अड्रेस करतो. Nothing. This press conference is nothing related to working hours of doctor. This is pertaining to guards representation आणि सिक्युरिटीचे गोष्टी.